دوستانی عزیز سلام، خوش آمدید به کانال ما. امروز ویدیوی ما درباره راسپرداژوی 10 سومونه می شود. ماتریال 10 سومونه در کاروان. اگر یاد داشته باشید یک 5 ماه پیش من همین ماتریال را به نوار گرفته بودم و آن وقت بسیار انتخابی وسیع داشت، خیلی زیاد گوناگون بودن. اوزی باشه شاید از سببی که مثال رها محکمه بار نامده است از طرف خطای که حاضی ویش انتخابش کمتره. به هر حال من گفتم شما دا پیشنهاد کنم، زیرا که بسیاری از پادپیشکای ما خواهش کرده بودن انا مرحمتاً همین ماتریال هایی که شما دیده استودید همینا همش 1 مترش 10 سومونه. اینو دستافکا ندارن دوستانی عزیز، اینو همش فروخته میشوند در کاروان دوشنبه، تگ نویسو طرف کاروان سیتی، تگ نویسو دویم ریاد. اینا مرحمت بینید چه خودمو بسیار در اینجا خرید کرده استین. انا زمشویم 10 سومونی شده مترش، بسیارش با برای نه چی خالواری نغزای، بعد بسیار برای یوبکا بروک دختن. انا این باشه ماتریالش مایچ نیای، این طرفش باشه غوصای ماتریالو. نمیدونم برای چی استفاده میبرن ویورا. مرحمت کسی که در کاره دوستانی عزیز، کسی که در تاجیکستان هستید، در دوشنبه هستید، پرسان شده بودید، نه مرحمت حاضرم هست. انا ایرا بینید رنگ ایدیال غوصای 10 سومون 1 مترش. چه خیلی که گفتم اول بسیار بود، ازی کمتره. انا جینسو باشه اینجا دا چند نمود دیگه جینسای. اگر کسی که خواهد امی جینسو را زکاس کردن درخواست کردن نویسید. این جینسو 3 مترش 800 روبل میشوه، ما شما درابون میکنیم. انا این نمودش هم است، جینسوی گلدار است، جینسی تنگ است و جینسوی غفص ترکم هست. اینا از ما از یک لو شما نشون میتیم. شما میتوانید که بینید بسیاری ها این جینسو را حوزی خچان گرفته کرتا میدوزن، هم تونیک میدوزن، هم کرتای مردانه میدوزن، از اینو کرتای پلاتیای زنانه میدوزن. خلاصه که دوزنده های ما خیلی ماهر هستن و بسیار چیزای خوب میدوزن. انا این نمود شبنه جنسی روانی، جنسی غفصی خوش رو بدهی. این هم امقه 3 مترش 800 روبل. جدا با بینید جنسی لوی ویتون هسته، надпись دار. این تنک ترکه، انا وای دیل دارکشم تنک ترکه جنسی توبستونه پختگی. کسایی که پرسیده بودن مرحمت تماشا کنید. اینم در کاروان فروخته می شود، تگی نویسو دویم ریاد طرفی پجرکه. اینوش هم جنسای تنکه، جنسای توبستونه. این دیگر رنگ شه جنسی روان نیره، رنگی دیگر ترش بود وای بی رنگ ترکش. نه مرحمت تماشا کنید. این بالا دا با کدومش که 1 متری موندگی های، 2 متری موندگی. این بالا دا با نرخ ارزان تر کچی همجا راسپرداژا کدیان، ولی راستی گب نپرسیدم نرخشه. انا این طرف هم همین نرخه. ایو شرستن، اینو مثال یوبکاوری ماتریالوش نغزه. بیایم همین 3 مترش 800 روبله. اینا کسی که میخواه میتوانه که اومده خودش مستقلانه خریداری کنه. اینجا دا کسایی که رولون میگیرن بینه چه رولونشون یورا به حد رولونای کلونای. کسی که رولون میگیرن و یا با ارزون میتین و یشون خیتایی هم فروشندهشون. نرخ اپتما که وقتی که رولون میگیری بسیار ارزون میکنن، یک برای چند سومون میفروین. بینید انایی هم جنسی تنکی خوش رو ادناتونی با انایی زویزدچکا دار پلاتیوی خوش رو میبروی رستیگه بزنم. این نمو جنس های پختگی تنکش برای که بسیاری ها انامینو خریده، از انامین جنس ها خریده کرده کده بدل ما دیده بدم.
бисёр хушрӯкртои нағз мебирояд. ана иша бинед и тёмносинӣ материал резинкаяй камакак. ино барои мисол либосҳои мактабӣ духтан костюму юбкаву брук касое ки мисол метавонад бисёр ҳам ваёи нағзай шароити нағзай бинед ҳам материалора мегирем бо касое ки дар тоҷикистонанд хучун омада бо нархи арзонтар каси аз инҷа харидорӣ карда метавонанд. ҳана и полосатира бинед ҳози амира двойкош ҳастай костюму брукуш ё костюму юбкаш 250-300 сомонияй ки 2-3000 мешава тақрибан. ира мисол мегири 3 метрша даже ауда камтар мерава бисёр арзон меғалта. иҷада ман мехоҳам шумо дар дастархонвориёро дӯстони азиз нишон тим иам дар анамун ҷои материалҳои хитои бозор қарор дорад. ҳамин дастархонҳое ки ҳозир ҳамаша шумода нишон метим ино доставка надоранд. ман фақат шумода мехоҳам нархоша гап занам. касое ки дар тоҷикистонанд омада харидорӣ кунед. ҳамино ҳамаш 1 метрш 10 сомонай. ина бинед чӣ хел дастархонаи хушрӯвай. иҷа гулош ҳар хелаяй рангошам ҳар хелаяй бисёр буда. иҷа дастархонворӣ рулон кати ман якум бор дестам ҳами точкае ки рулони дастархонворӣ мефурӯшанд. ана инашам 10 сомонай. иш бо нисбатан аз ваёда ғафстараки нақстарак. ана бо кабутуш дора. касое ки мехоҳанд омада аз анамин вай корвон таги навесо дуюмрият харидорӣ кунанд. анаи ментоловый цвет меган чи меган. анами цветшам бисёр хушрӯ даи камера оқа наомадай вале цвети хушрӯвай ранги хушрӯвай. иша бинед бисёриҳои ҳамин ранго дар камера на он қадар хушрӯ омадагиай. оз иҷада килёнкоям аст. ман килёнкошам шумода нишон метим скатертора. анаи надпис дора бинед сафеди надписдор. иҷа аз анамин чанд метре ки шумо мехоҳед шумода метиян. баъд касое ки бо оптон мегиранд аз ино рулон мегиранд бисёр арзонай. ана ишам бинед ман гумон намекардам рости гап харидагӣ ки набудам гумон намекардам ки дастархонворӣ 10 сомон боша 1 метрш. боварӣ дорам ки и бисёр арзонай хубай барое ки сифатошонам нағзай қадаре ки мисол безеб гӯем нест безеб. набине бо розви дора. иҷада чанд намуд сафед дора. бисёриёш барош ваян паҳман бисёриёш майдатарай барош. баъд ки харидорӣ кардан хоҳед омадед хутон бо бинед аз наздик тамошобинони азиз. ана и бежвишам бинед чӣ хушрӯвай шахматни. ана иҷада дӯстони азиз дар анамин ҷое ки ҳозир ман дастархонора ба навор гирифтам анамин килёнкаҳо ҳастай. ино 1 метрш дӯстони азиз 15 сомонай. рости и беҳад арзонай 15 сомон зеро ки дигар ҷода вақте ки мебинӣ ҳамино 25 сомон 30 сомон то 60 сомона ҳаминора мефурӯшанд 1 метрша. аммо дар инҷа 15 сомона 1 метрш. як вақт ман омада будам вай пеш аз амираҳо маҳкам шиданда ҳамагӣ як намудш буд ами килёнкора ман гирифта будам барои проба гуфтам албат безебай 10 сомон буду вақт гирифтам. бовар кунед хеле хубай сифаташ нағзай баробар дианамон қиматиёяй гиред боварӣ дорум ки пушаймон намешавед. ҳозир ман чӣ рафтестам магазин рафтестам. ман гуфтам раҳои корвон кандагиаш мода камакак нишон тим минути видеом камакак вай омадай кам омадай. барои ҳавай гуфтам камакак бо раҳора шумода нишон тим ки чӣ хел серодамай барое ки мактаб саршавии мактабай ҳама анамихе бозор омадастиян барои харид. инҷа бинед то қиём 10 сум 15 сум нанависед илтимос ки фақат заминора ба навор гирифтӣ барое ки
мана мехоҳам ки рӯи одамо биёя барои ҳаваи дӯстони азиз ҳамхе фақат поёна ба навор гирифтам. иҷада ман аллакай омадагиам дар ҷои корум. боварӣ дорум имрӯза видео